Pozdrav, ja sam Zdenka, a ovo je video o tome kako prepoznati glog u jesen. Prije nekoliko mjeseci snimila sam video o tome kako prepoznati glog u doba cvatnje, što u svibnju i lipnju. A sada snimam ovaj video zato što u rujnu i listopadu, kada dozrijevaju plodovi gloga, dozrijevaju plodovi nekih drugih samoniknih grmova i biljaka koji su isto tako crvene boje i relativno okrugli kao i plodovi gloga, pa da budete sigurni što je glog, a što nije glog. Ovo iza mene je glog. Ovo je grm gloga. Glog može narasti kao stablo, kao grm obično do nekih 3 metara visine, kao stablo i malo veće. Ali i grm i stablo imaju jednake listove i jednake plodove. Razlika je jedino ako se radi o bijelom ili o crvenom glogu, zato što crveni glog ima plodove sa 2 koštice, a bijeli glog sa 1. Bijeli glog je nešto češći i ovo iza mene je grm bijelog gloga. Plod gloga zove se gloginja, crven je, okrugao, ima na vrhu ostatak cvjetne češke i dosta je tvrd sad. Ovako na dodir nije potpuno tvrd, ali kad se stisne, dakle nije ni mekan, omekšat će nakon prvih mrazova. Meso, koje se u stvari službeno zove usplođe, je brašnasto i trpko, međutim sadrži dosta pektina i zato su gloginje jako dobre za pekmeze, marmelade i džemove. Kao što vidite, kad sam razmrvila ovu gloginju, ostala je samo 1 koštica, što je dokaz da je ovo bijeli glog. Da ponovim, crveni glog bi imao 2 koštice, ponekad čak i 3. A isto tako vidjeli ste da nije ostalo baš puno ovog mesa, tako da treba ipak nabrati malo više gloga da bi se dobila dovoljna količina za pekmez, džem ili ostalo. Osim po plodu ili gloginji, grm gloga prepoznat ćete i po specifičnim listovima koji su ovako perasto nazubljeni. Imaju u pravilu 5, a nekad i 3 pera, znači ova ima 5, 1, 2, 3, 4, 5. Razlika između bijelog i crvenog gloga je recimo u tome što crveni glog ima dublje nazubljene listove. Listovi su sa gornje strane tamnije boje i ona je u pravilu ovako sjajnija, sa donje strane je nešto više mat. Ovo je naravno sad već stari list pa ima i ove neke mrlje. Listovi su sad prestari, oni se beru u proljeće kad su mladi zajedno sa cvjetovima i suše za čaj. Sad u jesen beru se samo gloginje, odnosno bobice. I na kraju kako brati bobice, dakle berite samo one koje su lijepe crvene boje, a svakako u košaru ili u platnenu vrećicu. Treba brati samo bobice bez peteljki, to je često malo teže. Najlakše ćete brati tako da primite jednom rukom ovdje za peteljke, a drugom otrgnete gloginje. Inače po tome ćete i znati da su one zrele za berbu, a to je kad ih vrlo lako odvojite od peteljke. Naravno da će vam se potkrast pokoja peteljka, možda i pokoji list kad dođete doma, morat ćete ih još jednom prebrati. Isto tako možda vam se potkrade koja je ovako recimo, ništa, vidi na kameri da je bila raspukla i možda nije najkvalitetnija. U svakom slučaju malo više vremena treba da se naberu, ali su itekako vrijedne tog truda zato što je pekmez odličan, čaj je savršen. Radila sam čak i ove godine prvi put sam radila i kečap od gloga. Nadam se da ću imati vremena da montiram taj video da vam pokažem. I zadnju stvar da spomenem, nemojte pobrati sve gloginje na jednom stablu. Gloginje su hrana ptica tijekom zime, izvrstan izvor hrane za ptice tijekom zime, tako da ostavite nešto i njima, poberite jedan dio, a dio ostavite. I to je sve za ovaj video. Moram vas pozdraviti jer su dani već dosta kratki i imam dosta gloginja za obrati. Ako vam se video svidio, označite ga sa sviđom i bit će mi drago da mi na taj način date do znanja da vam se moj rad sviđa. Isto tako, ako vam se sviđa moj kanal, pretplatite se da možete pratiti ono što snimam. Pozdrav do sljedećeg videa.